Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay friends, introduce me Deviliana, name 2011087 from class 5-1C, and in this video I will explain about tenses. What is tenses? Apa itu tenses? Tenses adalah bentuk waktu dalam pola kalimat bahasa Inggris sesuai dengan kapan waktu peristiwa itu terjadi. Bentuk waktu dalam tenses ada tiga. Yang pertama past, yaitu masa lampau. Yang kedua present, yaitu masa sekarang. Dan yang ketiga yaitu future, yaitu masa yang akan datang. Kemudian kita lanjut dengan pembahasan pembagian tenses. Di dalam tenses itu terbagi ada 16 bagian tenses. Yang pertama simple present tense. Simple present tense adalah suatu kalimat untuk menyatakan suatu peristiwa yang terjadi berulang-ulang, kebiasaan, serta kalimat untuk menyatakan kebenaran umum atau general truth. Struktur untuk simple present tense yaitu untuk kalimat positif subject plus verb 1 tambah is atau is plus object. Untuk kalimat negatif yaitu subject plus do atau does plus not plus verb 1 plus object. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan yaitu do atau does plus subject plus verb 1 plus object. Untuk penggunaan is dan s, do atau does, yaitu do digunakan untuk subjek I, you, they, we, dan untuk penggunaan does itu digunakan untuk subjek she, him, it. Contoh simple present tense. Untuk kalimat positif, you make a cake. You make a cake. Kamu membuat kue. Contoh kalimat negatif, you do not make a cake. Kamu tidak membuat kue. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, contohnya, do you make a cake? Apakah kamu membuat kue? Itulah contoh dari simple present tense. Kita lanjut ke pembahasan tenses yang kedua yaitu present continuous tense. Apa itu present continuous tense? Present continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang terjadi sekarang atau sedang berlangsung. Struktur untuk present continuous tense yaitu kalimat positif subject plus to be plus verb 1 plus ing plus object plus complement. Untuk kalimat negatif yaitu subject plus to be plus not plus verb 1 plus ing plus object plus complement. Untuk kalimat interrogatif yaitu to be plus subject plus verb 1 plus object plus complement. Contoh kalimat present continuous tense. Untuk kalimat positif, contohnya I'm reading the Quran right now. Contoh kalimat
positif, she has busy since this morning. Untuk kalimat negatif, she has not busy since this morning. Kalimat interrogatif, contohnya, has she busy since this morning? Pembagian selanjutnya yaitu present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense adalah untuk menyatakan suatu kejadian yang telah berlangsung beberapa waktu yang lalu namun masih berlangsung sampai masa kini. Untuk struktur present perfect continuous tense yaitu kalimat positif subject plus have atau has plus been plus verb 1 plus ing plus object plus complement. Untuk kalimat negatif yaitu subject plus have atau has plus not plus been plus verb 1 plus ing plus object plus complement. Untuk kalimat interrogatif yaitu strukturnya have atau has plus subject plus been plus verb 1 plus ing plus object plus complement. Contoh kalimat present perfect continuous tense adalah yang pertama kalimat positif, we have been living in Surabaya for 3 years. Kalimat negatifnya yaitu we have not been living in Surabaya for 3 years. Untuk kalimat interrogatifnya yaitu have we been living in Surabaya for 3 years? Pembahasan selanjutnya yaitu simple past tense. Simple past tense yaitu kalimat untuk menyatakan suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Struktur simple past tense adalah yang pertama kalimat positif subject plus verb to plus object plus complement. Kalimat negatif subject plus tense adalah yang pertama kalimat positif subject plus verb to plus object plus complement. Kalimat negatif subject plus did not plus verb 1 plus object plus complement. Untuk kalimat interrogatif yaitu did not plus verb 1 plus object plus complement. Untuk kalimat interrogatif yaitu did plus subject plus verb 1 plus object plus complement. Contoh kalimat simple past tense yaitu pertama kalimat positif, Debbie ate a cake with friends last night. Kalimat negatif, Debbie did not eat a cake with friends last night. Untuk kalimat interrogatif, did Debbie eat a cake with friends last night? Pembahasan selanjutnya yaitu simple past continuous tense. Struktur simple past continuous tense yaitu untuk kalimat positif subject plus to be was atau were plus verb 1 plus ing plus object. Untuk kalimat negatif yaitu subject plus was atau were plus not plus verb 1 plus ing plus object. Untuk kalimat interrogatif was atau were plus subject plus verb 1 plus ing plus object. Kata was atau were sama penggunaannya dengan have atau has. Kata was digunakan untuk subjek she, he, it, dan kata were digunakan untuk subjek I, you, they, dan we. Contoh kalimat simple past continuous tense. Kalimat positif, you were sleeping all night yesterday. Kalimat negatifnya, you were not sleeping all night yesterday. Dan kalimat interrogatifnya,
1 plus ing plus object plus complement. Untuk kalimat interrogatif yaitu had plus subject plus verb 1 plus ing plus object plus complement. Contoh kalimat past perfect continuous tense. Kalimat positif, I had been leaving house for a long time. Kalimat negatif, I had not been leaving house for a long time. Untuk kalimat interrogatifnya, had I been leaving house for a long time. Pembahasan selanjutnya yaitu simple future tense. Simple future tense yaitu kalimat untuk menyatakan suatu pekerjaan yang belum terjadi dan akan terjadi di masa yang akan datang. Struktur atau rumus simple future tense yaitu yang pertama, kalimat positif, subject plus will plus verb 1 plus object plus complement. Kalimat negatif, subject plus will plus not plus verb 1 plus object plus complement. Kalimat interrogatifnya itu will plus subject plus verb 1 plus object plus complement. Pembahasan selanjutnya yaitu future continuous tense. Future continuous tense yaitu kalimat untuk menyatakan suatu pekerjaan yang belum dilakukan dan akan dilakukan di masa yang akan datang dengan waktu yang spesifik. Struktur atau rumus future continuous tense yang pertama, kalimat positifnya subject plus will atau shall plus be plus verb 1 plus ing plus complement. Kalimat negatifnya subject plus will atau shall plus not plus verb 1 plus ing plus complement. Untuk kalimat interrogatifnya itu shall atau will, subject plus will atau shall plus not plus verb 1 plus ing plus complement. Untuk kalimat interrogatifnya itu shall atau will plus subject plus be plus verb 1 plus ing plus complement. Contoh kalimat future continuous tense. Kalimat positifnya you will be eating at 6 o'clock tomorrow evening. Kalimat negatifnya you will not be eating at 6 o'clock tomorrow evening. Kalimat interrogatifnya itu will you be eating at 6 o'clock tomorrow evening. Pembahasan selanjutnya yaitu future perfect tense. Rumus future perfect tense yaitu pertama positif, subject plus will plus have plus verb 3 plus object plus complement. Rumus negatifnya yaitu subject plus will plus not plus have plus verb 3 plus object plus complement. Untuk rumus interrogatifnya yaitu will plus subject plus have plus verb 3 plus object plus complement. Negatifnya yaitu will plus subject plus have plus verb 3 plus object plus complement. Contoh kalimat future perfect tense yaitu kalimat positifnya I will have finished my projects at the end of this month. Untuk kalimat negatifnya I will not have finished my projects at the end of this month. Kalimat interrogatifnya contohnya will I have finished my project at the end of this month? Will I have finished my project at the end of this month? Kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya yaitu future perfect continuous tense. Rumus future perfect continuous tense yaitu kalimat positifnya subject plus will plus have been plus verb 1 plus ing plus object plus complement. Untuk kalimat negatifnya itu subject plus will plus not plus
plus ing plus object plus complement. Contoh kalimat future perfect continuous tense. Kalimat positifnya yaitu he will have been studying in Cairo for a year by the end of next month. Kalimat negatifnya he will not have been studying in Cairo for a year by the end of next month. Kalimat interrogatifnya yaitu will he have been studying in Cairo for a year by the end of next month? Will he have been studying in Cairo for a year by the end of next month? Lanjut kepada pembagian tense selanjutnya yaitu past future tense. Past future tense yaitu bentuk kalimat menyatakan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa akan datang dari sudut pandang masa lalu. Rumus past future tense, yang pertama kalimat positifnya subject plus solve atau would plus bear infinitive plus object. Kalimat negatifnya yaitu subject plus would atau solve plus not plus bear infinitive plus object. Kalimat interrogatifnya yaitu solve atau would plus subject plus bear infinitive. Contoh kalimat dengan menggunakan rumus yang tadi yaitu kalimat positifnya Jojo will speak to the audience. Kalimat negatifnya Jojo will not speak to the audience. Untuk kalimat interrogatifnya will Jojo speak to the audience. Kemudian past future tense mempunyai dua rumus. Rumus yang kedua yaitu subject plus where atau was plus going plus to plus bear infinitive plus object. Untuk kalimat negatifnya subject plus where atau was plus not plus going to plus bear infinitive. Untuk kalimat interrogatifnya yaitu where atau was plus subject plus going to plus bear infinitive. Contoh kalimat dengan menggunakan rumus yang kedua yaitu yang pertama kalimat positifnya he was going to read a newspaper. Contoh kalimat negatifnya he was not going to read a newspaper. Untuk kalimat interrogatifnya contohnya was he going to read a newspaper? Was he going to read a newspaper? Kemudian kita lanjut kepada pembagian tenses yang selanjutnya yaitu past future continuous tense. Past future continuous tense rumusnya yaitu subject plus will atau solve plus be plus verb plus be plus object. Untuk kalimat negatifnya yaitu subject plus would atau solve plus not plus be plus verb plus ing plus object. Untuk struktur interrogatifnya yaitu solve atau would plus subject plus be plus verb plus ing plus object. Kemudian untuk contoh kalimat past future continuous tense yaitu kalimat positifnya contohnya I will be attending the conference if I were in Jakarta. Untuk kalimat negatifnya contohnya I will not be attending the conference if I were in Jakarta. Untuk kalimat interrogatifnya contohnya would I be attending the conference if I were in Jakarta? Oke teman-teman, kita lanjut kepada pembagian tense selanjutnya yaitu past future perfect tense. Rumus atau struktur past future perfect tense yaitu subject plus would atau solve plus have
kalimat positifnya yaitu she would have seen the car accident on the street. Untuk kalimat negatifnya, contohnya she would not have seen the car accident on the street. Untuk kalimat interrogatifnya, contohnya would she have seen the car accident on the street? Lanjut kepada pembagian tenses yang terakhir yaitu past future perfect continuous tense. Rumus atau struktur past future perfect continuous tense yaitu kalimat positif subjek plus was atau shall plus not plus have plus been plus verb 1 plus ing plus object. Untuk rumus kalimat negatifnya yaitu subjek plus was atau shall plus not plus have plus been plus verb 1 plus ing plus object. Untuk kalimat interrogatifnya strukturnya yaitu would atau shall plus sub. Untuk contoh tenses terakhir ini yaitu contoh kalimat positifnya they would have been reading the new book if it is still on track plus have plus been plus verb 1 plus ing plus object. Untuk kalimat negatifnya they would not have been reading the new book if it is still on track. Kalimat interrogatifnya contohnya would they have been reading the new book if it is still on track. Oke teman-teman, telah berakhir penjelasan saya tentang 16 tenses dalam bahasa Inggris. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Jangan lupa tonton dan subscribe